हेलो गाइज मु आपण मानक देव आपण मानक आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। तो आज ब्लॉग खंडगिरी खंडगिरी उत्सव चलती मेला चलती। तो वर्तमान जीवा खंडगिरी खंडगिरी देखा आसी न था एक्चुअली कौन ना खंडगिरी को रानी पंडा को खंडगिरी मना कौन पाई खंडगिरी मना रानी पंडा को जीवा टे बुलिकी देखिकी जब आम जाना पाइलु आपण मानक जनइबू। तो ब्लॉग टी लास्ट जाए देखिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने भूलें सपोर्ट करेंगे। तो चलतु लेट करवा जा साग मैंने भी वेट कर 3-4 जन सब बुले बुले मजा मस्ती कौन हो देखा और रानी बाबू कौन पाई खंडगिरी मना सीटा भी देखा चलते। गाइस मुझे फाइनल खंडगिरी पहुँच जाइए गाड़ीटा से पार्किंग रे कर दी गाड़ी पार्किंग कर दी। तो तापर मो सांग मैंने सेपटे पहुँची गले मैंने गाड़ी पार्किंग अपोजिट साइड में करके मत कॉल कर फोन करी मैंने मुझे आसिक पहुँच गली। तो बर्तमान से पाखक जीवा ताको देखा करवा सांग ही कौन कौन मजा मस्ती हो कौन खाଇବା पिया हो बोला हो। तो चलतु से भेटला देखा आगू आगू कौन हो चलते जा गाइस। बर्तमान बबुल आसिक पहुँची जाइए आउ 2-3 दिन सांग सेपटे वेट कर। तो बर्तमान तांको पाखु जा ये बोलू कौन ये गोटे स्टार लोक लेट कर सब आस। तो आउ 3 जन सेपट ठिया 2 जन। तो चलते सेपटू जा सहित देखा आगू कौन अपोजिट साइड रो आसिक पहुँच गलु स्टार लोक 2 जन पाखे देखा स्टार लोक। तो पाखे आसिक पहुँच गलु। तो बर्तमान चलते देखिए जाम कि तो जाम केमती देखिपे चलते देखा कौन कौन आगू को हो खंडगिरी की कौन भाई रानी पंडा को मना। तो आज आम देखा कौन आपण मानक भी जनइबू है आम जो जाना पाइलु जनइबू निश्चित लकी आगे कहते तुम तो नेट कर अपेक्षा करना देखिले भाभी न देखिले झुरीबे ये इंस्टाग्राम स्टार भली लखे भली देखो ये एक्सप्रेशन ले तो मरी जीव है फेंदा भिडटा देखीदब इंस्टाग्राम रे। तो चलो आगू आगू जा कौन कौन हो सब देखा मजा मस्ती खाଇବା देखो गाइस तुम 2 जन पुओ मांडू कहीं 2 जन एकला एकला पड़े तुम मांडू मगला मांडू केते गोटे सब देखे दो ना मांडू ये समस्ते मांडू लकिया मो शाशु माँ जन्म मांडू गोटे तो शाशु माँ जन्म देख जदि वीडियो देखिए कहीं सिंगल थी मत कंट्राक्ट कर मु नंबर देदेवी है बहुत भाइराल बहुत भल अच्छी बहुत भल अरे ट्राए कर जान भल बड़ बड़ भी अच्छी अरे निश पुष्पराज ना भाई तो माइंड भाई देखो ना मांडू हाँ
जाओ आम एम सिंगल सिंगल पिला सब बुलू बोले कि एंजॉय करिया कथा हो ना एपटे ये टैग नहीं गला देखो एटा कौन करछ रे आंडू के देखे देखा दोली दोली देख दोली चलो दोली देखो गाछ कौन पाई खंडगिरी को रानी पंडा को मन बढ़िया गाँव जाओ तेरा गाइलु 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 गा 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 जीप देखो गा 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 हाँ गा 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 तेरे गा 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 पीछे दे आसले जानते जहाँ हुए देखले कौन पाई खंडगिरी रानी पंडा बना मुझे जानी पड़ा अरे बबलू जानलु कि रे खंडगिरी कौन पाई रानी हवा को मना लके कौन काम करते ना मो रानी हवा ना सेमती कथबार्ता करनी है हाँ कौन आउे कहीदेलु आउ थे कहीदेलु हाँ तो खाली पेला पिली होनी चली होनी जा देख एंकरी मान रानी अबा को खंडगिरी मना देखिले तो हाँ आपण लगे लगे हम लोग देखिए जा कहो हम लोग सॉरी होला अरे बढ़िया करो भाई थैंक यू हां अरे दे रहे हैं हां बस हां चलो ओ माय गॉड ओ अदर 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 डाल हां ये बैठ के तू डाले डाली क्या सेट डाली क्या हां नहीं हां चल 1 2 लेट्स गो ओ माय गॉड ओ मार डाला रे मार डाला
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅପାଟାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ମେଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରିଜିନ ଖୋଜି ପାଇଲି ଖଣ୍ଡଗିରି କଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଉ ମନା। ମାନେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କାମ ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଯାଉ ଗାଁକୁ ନାରେ ଏରା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ରେ ଏଠିକି ଆସେ ଆଗୁ ଆଗ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ଲକି ତାର ଆଗୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମଜା ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ତୁ ଆସୁଛି ତ କଣ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଏ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଗରିବ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯାହା କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କଥା କି କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇ ବାପା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବିହାରରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଠଶାଠରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଇଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଲକି ମାମା ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ କାମ ଅଛି କଟିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ନହେଲେ ବାହାରିବ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ନା ଆମେ ଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଭୋକ ନାହିଁ ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକା ହେଇଗଲାଣି ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ଖାଇବୁ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦେଖେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କିପରି ଭାବରେ ଜାମ୍ ଅଛି ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଖାଇବୁ କି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ବବୁଲ ଚାବି ନେଇ ଅଣ୍ଡା ଚାବି सरीगला पेटटा पूरा माइंड ठीक ठाक रहा है खाଇବା पेट ना ना मुंड टीण हो जाऊला तो सरीगला एवं बाहर जा घर बाहर जा तो गाइस वीडियो पूरा लास्ट ता देखिए खराब होती भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने भूल जहाँ फास्ट फास्ट हो धीरे धीरे भल हम ना कहूँ बोलू
ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିବେ। ସବୁ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ। ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି କରିବେ କରିବେ, ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ବ୍ଲଗରେ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ମୋର ରାନୀ ଅପା ହେଲା ଦେଖିବେ, ସରି ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ରାନୀ ଅପା ନାହାନ୍ତି, ନିଶା ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ମହାରଣା ଦେଖେଇ ଦେଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାନୀ ଅପା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।